Hi guys! Nata karon sa Verdeli Garden and Cafe located at Malagos, Baguio District, Kalinan, Davao City. So if gikan ka og Kalinan proper or downtown, before siya sa Task Force checkpoint. Dali, ubanta! In this video, I will share with you our full experience. Naglisod kog edit guys tungod kay every corner is nice and I hope I could include all the clips. I'm with my college friends, Ashley and Jane, and diri among napili para mag-renew sa mong friendship. Aside from meals and desserts, napad sila baligyan ng mga ready-to-eat snacks, fertilizer, and some herbs. Mauni ang ilang menu, paki-screenshot na lang aron mabudgetan. After hard work, don't forget to treat yourself. Guys, ayos kaayo diri kay aesthetic kaayo ang cafe and I heard nga lami daw ang ilang mga foods diri. Pina-loaf style siya and diri na mo gipili sa taas mag-dine. Kabalo mo guys, ang isa sa giganahan jud namo diri is ang presyo sakto lang. Nakaingon mig sakto tungod kay daghan og serving ang ilang food. Ma'am, pwede may magpa-picture? Shout out to Clay, she is so nice. And guys, lipay kay ko ani ako mango shake guys, kay pure mango. Kini si Ashi guys, daghan kay siya gi-explain about aning salad pero na-off ang mic pero in short lami jud daw. Healthy lifestyle sa mi karon guys kay kung narapod mi sa among mga balay nagsige ra pod mig manok. 150 lang good ning churros guys nga daghan na kaayo abi na mag-unom lang kabuok. Lami pa jud. Humana magkaon o amutay na. Dako kaayog mga ngisi oy kay satisfied kaayo mi unya naka-update na pa jud mi sa among Instagram. Mauni ang view pagkagabi nindot pud kaayo. Tapos pagkaugma ni balik ko. So please watch out for the part 2 of this video. So kana lang guys, thank you for watching. Bye.